मिनिस्टर साहब ने और चेयरमैन साहब ने सब कुछ बोल दिया है ड्यूरैंड कप के बारे में। और ईस्टर्न कमांड की तरफ से हम ड्यूरैंड कप को एक बार फिर कोकराझार में लेके आ रहे हैं। भारतीय सेना, भारतीय सशस्त्र सेना सभी की तरफ से हमें शुभकामनाएं देते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्साइटिंग टूर्नामेंट होगा, जिसमें कि असम डर्बी जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड वर्सेस बोडोलैंड फुटबॉल क्लब का होगा और बाकी मैचेस का भी बहुत बढ़िया एक्सपोजर लोगों को मिलेगा। भारतीय सेना हमेशा से पीस के लिए काम करती है और हमें बड़ी खुशी है कि असम सरकार, BTR, श्री बोरो जी सभी ने कंट्रीब्यूट किया है इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। आज का प्रोग्राम आप सब ने देखा और आने वाले समय में हम मिल के बहुत बढ़िया टूर्नामेंट कोकराझार को देंगे और उम्मीद है कि कोकराझार की जनता और सभी जनता इसको एंजॉय करे। धन्यवाद। आज हम लोग कोकराझार पे ड्यूरैंड कप 133th एडिशन के लिए आए हैं, अनवेलिंग ऑफ द ट्रॉफी। ये हमारा 30th ऑफ जुलाई से प्रोग्राम फुटबॉल का होगा और मैच होंगे टिल 21st ऑफ अगस्त। हमारा कोकराझार पे 4 टीम्स है खेलने के लिए, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। और ज़्यादा से ज़्यादा ये पूरा इंडिया पे दिस एडिशन ऑफ ड्यूरैंड कप will be playing in 4 areas. One is Kokrajhar, Shillong, Jamshedpur and Kolkata. So हम लोग ये इवेंट इसमें लेके सोच रहे हैं कि जब ये कोकराझार पे आया है तो ये हमारा जितना बोडोलैंड एरियाज का, असम का लड़का लोग का एक एंथू होना चाहिए कि यहाँ पे एक फुटबॉल जो हम लोग गली गली में खेलता है वो एक नेशनल स्टैंडर्ड पे होने जा रहा है। इसका हिसाब से आपका यहाँ पे जो स्टेडियम है वो भी बहुत ही अपग्रेड हो गया है और जिसको ये मैच देखने के लिए आएंगे उनको भी बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि ये एक नेशनल लेवल का हिसाब में खेल रहा है और बच्चे लोग को भी सीखने के लिए बहुत मौका मिलेगा। एंड आई थिंक इट विल बी अ वेरी एक्साइटमेंट गेम फॉर द रेस्ट फ्रॉम 30th till 21st of July. Thank you. দ্বিতীয়বাৰ 133তম যি ड्यूरैंड कप আছে এইটো কোকৰাঝাৰত হোষ্ট কৰিবলৈ সুযোগ পাইছোঁ আৰু এইটো আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ এটা এচিভমেণ্ট আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিক ধন্যবাদ দিওঁ আৰু ইয়াৰ লগতে অসমত বহুত ঠাই আছিলে তথাপিতো কোকৰাঝাৰত এইটো আমাক হোষ্ট কৰিবলৈ সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, অসমৰ খেল মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানী তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জনাওঁ। বডোলেণ্ডৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ এটা অপৰচুনিটি বডোলেণ্ডৰ ইউথসকলৰ কাৰণে, কাৰণ আমি ड्यूरैंड কাপটো সকলোৱে জানো এইটো নেশ্যনেলি খেলা হয় কিন্তু এইটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড এটা স্পৰ্টছ হয়, গেম হয়, টুৰ্ণামেণ্ট হয়। তো সেইকাৰণে আমাৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ যিখিনি স্পৰ্টছমেন আছে বিশেষকৈ ফুটবল খেলা য'ত তেখেতসকলে আজি নিজৰ জেগাতে খুব সুন্দৰ এটা খেল দেখিবলৈ পাব, এটা এক্সপ'জাৰ পাব আৰু লাহে লাহেকৈ এটা প্লেটফৰ্ম পাব। যোৱাবাৰো বডোলেণ্ড FC খেলিছিলে আৰু এইবাৰো বডোলেণ্ড FC খেলিব। ইয়াত আমাৰ বহুত লোকেল ল'ৰাবিলাকে আছে, চ' সেইবিলাকে লাহেকৈ এক্সপ'জাৰ পাব। আমাৰ হলিচৰণ নাৰ্জাৰী এতিয়া নেশ্যনেল লেভেলত খেলি আছে, তেনেকুৱাই আগতে দুৰ্গা বড়ো খেলিছিলে আৰু বহুত অপৰ্ণা খেলিছে, বহুত ল'ৰা ছোৱালী লাহে লাহেকৈ ওলাই আহিছে। গতিকে ड्यूरैंड কাপটো খুব হাৰ্ডলি খুব ভালকৈ আমি ইয়াতে অৰ্গেনাইজ কৰিবলৈ লৈছোঁ, খুব চিনচিয়াৰলি আমি অৰ্গেনাইজ কৰিবলৈ লৈছোঁ। মই অনুৰোধ কৰিম আমাৰ সকলো অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু ফাৰ্ষ্টৰ পৰা অন্তলৈকে যিমানখিনি খেল ইয়াত হ'ব প্ৰত্যেকটো খেলাতে আমাৰ ইউথসকলৰ লগতে অঞ্চলৰ ৰাইজে যিহেতু বহুত ফুটবল প্ৰেমী আমাৰ বডোলেণ্ডত আছে, সকলো আহি ইয়াত উপভোগ কৰিব, সকলো অংশগ্ৰহণ কৰিব, মই সেইটো আশা কৰিছোঁ। আৰু সকলো আশীৰ্বাদত লাহে লাহেকৈ কোকৰাঝাৰত আমাৰ স্পৰ্টছৰ যিটো স্কোপ সেইটো বাঢ়ি আছে, বিভিন্ন ইভেণ্টছত খেলা লাহে লাহেকৈ বাঢ়ি আছে। মাজতে আমি খো কৰিলোঁ, ইয়াত বিভিন্ন খেলা বাস্কেটবলৰ পৰা আদি কৰি লাহে লাহেকৈ চব হৈ আছে। চ' সেইকাৰণে মই আশা কৰিছোঁ অনাগত দিনত আৰু ভালকৈ কৰিব পাৰিম। মই ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ চিফ অফ দ্য আৰ্মি ষ্টাফ আছিলে তেখেত পাণ্ডেজী, মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেখেতে লাষ্ট ইয়াৰ আমাৰ ইয়াত আহিছিলে আৰু বহুত আমাক এনকাৰেজ কৰিছে আৰু এই বছৰ আমাক ইণ্ডিয়ান আৰ্মিয়ে এটা আগত ৱাৰত ইউজ কৰা এটা কামান, পুৰাণী এখন কামাণ্ড আৰু টপ আমাক দিছে আৰু সেইটো আমি কোকৰাঝাৰত খুব ভালকৈ ৰাখিম। हमने आप लोग को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग ने हमें एक टैंक दिया है
हमारे सजाने के लिए हमारा पीस सिटी ऑफिस में और कोकराझार में और एक तोप भी दिया है, इसलिए मैं इंडियन आर्मी को धन्यवाद देता हूँ। फिर एक बार सबको मैं कोकराझार जो सिटी ऑफिस है इसमें स्वागत करता हूँ।